Stop. Record video. Start recording event video. They get that button. Recording finished. Start recording. Start recording event video. আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ নিয়ে যাচ্ছি এখন নিয়ে নিচ্ছি প্রেসক্রিপশনটা না না ঘুরিয়ে নিচ্ছে বলে প্রথম রেটে ঠিক আছে বলে দিয়েছে ওই দিক দিয়ে ইউটার্ন করে আসছে এই রাস্তা ডেঞ্জারাস ধাক্কা মারলেই গাড়িটা ধাক্কা মারবে কোনটাকে ড্রাইভারটা ড্রাইভারটা মারলো না ড্রাইভারটা शादी जबरदस्ती हो रही है तो वो चाहती है कि मैं उनकी हेल्प करूँ मतलब मैं उनके लिए कुछ करूँ शुड आई हेल्प हर और नॉट फोन দিয়ে कार्ड দিয়ে पे করলাম वो चाह रही है कि या तो मैं क्रेडिट कार्ड लिए उनको कनेक्ट करके दे दूँ या मैं उनको कुछ ऐसा अरेंज करके दे दूँ जो वो बात कर पाए शादी क्या मतलब फिक्स ही हुई है या कुछ एंगेजमेंट और ये सब record video